ओम श्री गणेशाय नम। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए भिडियो आमे आपण मानकु कहिबा पई जाउछु 10 तारिखटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण प्लानिंग करिवे, ता सहित आजिर दिन आपणकर किपरि कटिबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु फायदा मिलिबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करिबा पई पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु कहिबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहिबु, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। फ्रेंड्स, आगो को वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व आमर आपण मानकु रिक्वेस्ट, जदि आपण आम चैनल ले नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहाद्वारा समय समय सह नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपको मिल जिवो। तो फ्रेंड्स, आसंतु जानिबा केमिति रहिबो आपणको पई 10 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपणको कहिबु कि कोन आजि आपणको पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि, जदि विशेष भाबरे कहिबा तो फ्रेंड्स, आज अचानक धन लाभ प्राप्तिर आपणको पई अनेक ही जोग बनु अछि। आउ आपणकर सबु प्रोब्लेम मध्ये आज दूर हेबो। आपण आपणको कर्म उपरे भरोसा रखिकी निजर काम कार्य को भल दिग देबा पई ट्राई करिवे, जहा पई समय अनुसार आपणको बहुत भल धरणर सफलता मध्ये प्राप्त हेबो। ता सहित जदि कहिबा उन्नति संबंधित कोनोसी शुभ समाचार मध्ये आपणको प्राप्त हेबो। आध्यात्मिक क्षेत्र रे जड़ित कोनोसी अनुभवी व्यक्तिंकर सानिध्य मध्ये आपणको मिली जिवो। विद्यार्थी निजर लक्ष्य प्रति एकाग्र चित्त मध्ये रहिबे, तथा तार परिणाम मध्ये आपणको उचित प्राप्ति हेबो। ता सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा जेउ काम पूर्व किछि समय आपणकर अटके रहितला होई पारु नथिला, से सबु कार्य पूरा हेबार विशेष भाबरे जोग बनुछि। आपणकर योग्यता एवं प्रतिभा को छाड़ी के आपण आगो को बढ़िबे। निजर प्रतिद्वंदी उपरे सफलता आपणको विजय प्राप्त करिबो। आपण आपणकर दिनचर्यार विशेष भाबरे नहीं कि आगो को बढ़िबे, जहा पई आपणकर व्यक्तित्व आश्चर्यजनक निखार देखिबा पई मिलिबो। संतानकर शिक्षा एवं क्यारियर आदि संबंध रे कोनोसी बड़ निर्णय मध्ये ए दिन रे आपण नेई पारंती। विद्यार्थी को पाठ पढ़ा आउ क्यारियर संबंधित प्रोब्लेम रो समाधान होई जिवो, जहा पई सम कार्य रे आपणको खुशी अनुभव हेबो। आपण आपणकर कौशल क्षमतार भरपूर व्यवहार मध्ये करिवे। बड़ वृद्धंकर आशीर्वाद आउ सहयोग कृपा मध्ये आपणको प्राप्त हेबो। स्वास्थ्य रे सुधारता आसीबा कारण आपण निज भितरे गोटे नुआ ऊर्जा को अनुभव करिवे। आत्मविश्वासर सह आपण आपणकर कार्य प्रति ध्यान देबा को मध्ये ट्राई करिवे। कोनोसी संपर्कितक संबंधित शुभ समाचार मिलिबा कारणरू मन रे आपणकर प्रफुल्लता आसीबो। ता सहित आपण समस्त व्यवहार कुशल होइकी निजर बुद्धिमत्ता एवं हुशियारीर सह सबु कार्य को पूर्ण मध्ये करिवे, जहा पई आपणको काफी खुशीर मध्ये अनुभव हेबो। आसंतु जानिबा आज आपणको पई कोन नेगेटिव रहिछि। जदि कहिबा आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्ति हेबार विशेष भाबरे जोग बनुछि, सेति पई कोनोसी भी कार्य को स्थिरता आउ गंभीरता पूर्वक आपण करंतु, जहा द्वारा आपणको सफलता आउ सम्मान निहाती भाबरे प्राप्त हेबो। सबु संबंधियों द्वारा संबंध खराब हेबार विशेष भाबरे जोग बनुछि। धन संचय करिबारे आज आपणको प्रयास विफल हेबो, तेणु सावधान रुहंतु। एहा सहित आर्थिक मामला रे सावधानता रखिबार आवश्यकता रहिछि। भाई को द्वारा संपत्ति रे बंटवारा संबंधित विवाद आपणकर होई पारे। आपसिक सामंजस्य को बिगाड़ंतु नाही। युवा वर्ग माने निज क्यारियर सहित कौनसी प्रकारर समझौता आज करंतु नाही। एहा सहित आपणको आपणकर क्रोध एवं आक्रोश उपरे ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। केते थर तरतर एवं अति उत्साह रे बना जाइथिबा खेल आपणकर बिगिड़ी जाई पारे, जेउथि पई पारिवारिक सुख शांति आपणकर प्रभावित हेबो। निजर लक्ष्य प्रति कड़ा नजर रखिबा आपणको पई अति आवश्यक रहिछि। एहा सहित अजणा एवं अपरिचित लोकंक द्वारा व्यवहार एवं लेनदेन रे सावधान रखंतु। आपण कोनोसी साजिश बा षड़यंत्रर शिकार मध्ये होई पारंती। सेथि पई ठीक उपाय आपणको पई एहा रहइबो कि आपण भूल लोकंक संगति ठारू दूरेई कि रुहंतु। बड़ वृद्धंक स्वास्थ्यर आपणको ध्यान रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। एहा सहित व्यर्थ कारोबार रे धन खर्च हेबार विशेष भाबरे प्रबलता जोग बनुछि। भूमि किंबा वाहन को नेइकी भी कौनसी बड़ करज आपणको नेबाकू पड़ी पारे।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ହିଁ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିଦ୍ଦିପଣ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରର ବିସ୍ତାରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ନୂଆ ସମାଚାର ଉପରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ନିଜର ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋସନରେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଣୟିତ ହେବ, ଆଉ ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରିନେବେ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ବିବେକର ସହିତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଉତ୍ତରକୁ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କରି ମଧ୍ୟ ନେବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ହେବ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ଲଚିଲା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାବୁରେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଥକାପଣ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ବା ତେଲଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଘରର ଇଶାଣ କୋଣରେ ଘିଅ ଦୀପ ତେଲ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପକେଟରେ ଧୂପ ନେଇକି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।